Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan, Shalom. Apa kabar hari ini? Baik ya, kita bersyukur pada Tuhan jikalau pada Minggu 19 Oktober ini kita boleh diberikan kesempatan kembali oleh Tuhan untuk datang beribadah. Sekali lagi ketika kita datang beribadah bukan kita yang mau untuk beribadah, tapi Tuhan yang mengizinkan kita untuk beribadah. Jadi ketika kita beribadah, benar-benar siapkan hati pikiran kita untuk menyembah Tuhan, untuk merasakan hadiratnya. Ya, saya ajak untuk 3 menit ke depan untuk menenangkan diri, kita bersatu teduh sebelum kita memulai ibadah pada pagi hari ini. Kita akan memasuki ibadah, jemaat bangkit berdiri, kita akan menyanyikan suci, suci, suci. Suci, suci, suci.
Aku hendak bersyukur kepada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Di dalam kehidupan kita seringkali mengucapkan kata haleluya. Namun apakah kita mengerti, paham apakah arti haleluya? Haleluya berasal dari dua kata Ibrani, halelu yang artinya pujilah kamu, dan Yah, yaitu kependekan dari Yahweh atau Tuhan. Haleluya merupakan seruan Ibrani kuno yang berarti pujilah Tuhan. Kata ini digunakan untuk mengungkapkan pujian, rasa syukur, dan sukacita kita kepada Tuhan semesta alam, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Terutama banyak kita jumpai dalam kitab Mazmur. Mari kita mengagungkan Dia, kita memuji Dia, kita katakan seru haleluya, puji Dia. 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 Oh haleluya, haleluya. Interlude, kita nyanyikan lagu ini 2 kali lagi. Haleluya, puji Dia. Haleluya, puji Dia. Haleluya, haleluya, puji Dia. Sekali lagi kita nyanyikan. Haleluya, puji Dia. Haleluya, puji Dia. Haleluya, haleluya, puji Dia. Mari kita berdoa. Haleluya, terpujilah Engkau Tuhan, Allah pencipta langit, bumi dan segala isinya. Sungguh kami bersyukur kepadamu Tuhan atas segala kasih karunia, berkat, rahmat, penyertaan yang Engkau sudah nyatakan dalam hidup kami. Dari kami lahir bahkan sampai hari ini. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, pada saat ini kami boleh diberikan kesempatan datang ke hadirat-Mu. Kami mau memuliakan Engkau, kami mau memuji Engkau, kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya apapun yang kami lakukan dapat berbau harum sebagai dupa yang harum di hadapan-Mu. Tuhan menikmati sembah sujud kami, pujian kami. Dan ketika firman-Mu diberitakan, kami boleh mendapatkan berkat rohani, makanan rohani yang menghidupkan kami dan menjalankan hidup kami sehari-hari. Terpujilah Engkau Tuhan, terima kasih. Kami berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tetap bangkit berdiri, kita akan membaca firman Tuhan. Firman Tuhan pada hari ini diambil dari kitab Mazmur nomor 27 ayat 1 hingga ke 14.
Mazmur nomor 27 ayat 1 hingga ke-14, ayat yang ganjil akan saya bacakan, ayat yang genap, singer dan jemaat sekalian membacakannya, ayat 14 kita akan baca secara bersama-sama. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku, kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku, terhadap siapakah aku harus gemetar? Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Sebab ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Janganlah menyembunyikan wajahmu kepadaku, janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku, janganlah membuang aku, dan janganlah meninggalkan aku, ya Allah penyelamatku. Tunjukkanlah jalan-Mu kepadaku ya Tuhan, dan tuntunlah aku di jalan yang rata oleh sebab seteruku. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Jemaat dipersilakan duduk. Berbahagialah kita yang sudah membaca firman Tuhan, merenungkan dan melakukannya dalam hidup kita sehari-hari. Pada saat ini, mari kita menenangkan diri sejenak, kita mau mengakui seluruh dosa dan pelanggaran kita. Kita sudah terbebas dari dosa, namun kedagingan kita masih ada. Jadi kita masih sering melakukan dosa. Dan tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Mari kita jujur, kita akui di hadapan Tuhan, kita mohon pengampunannya. Karena hanya Dialah yang mampu mengampuni kita. Dengarkanlah firman Tuhan, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Tuhan yang maha baik, kami pada saat ini memohon ampun untuk segala dosa dan kesalahan yang sudah kami perbuat. Orang lain mungkin melihat kami sebagai orang yang baik. Namun Tuhan mengetahui isi hati kami, pikiran kami, perbuatan kami ketika tidak dilihat orang. Ampunilah kami Tuhan kalau perbuatan kami, tingkah laku kami, hati kami mendukakan hati-Mu Tuhan. Kami lebih mementingkan orang lain dibandingkan Engkau. Ampuni kami. Kami percaya Tuhan mendengar doa kami, dosa kami sudah ditebus, sudah dihapus. Dan kami beroleh kasih karunia-Mu sehingga kami boleh datang pada hari ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kami punya Allah yang begitu baik. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oke, pada saat ini kita percaya sebagai umat Kristen, umat yang sudah ditebus Allah, bahwa Yesus sudah bayar semua dosa kita di atas kayu salib. Mari kita meresponi pengakuan dosa kita dengan menyanyikan Yesus bayar semua dari KPPK nomor 124.
datanglah kepadanya, kau akan dapat sentosa. Yesus bayar semua hutang dosaku, dosa bagai air listrik jadi putih bersih. Adalah padaku suatu kebaikan, tapi darah Tuhanku memberikan kelepasan. Yesus bayar semua hutang dosaku, bagai air listrik jadi putih bersih. Di depan tatanya sekarang ku berteduh, ku jadi anak Allah, hatiku bersyukurlah. Yesus bayar semua hutang dosaku, dosa bagai air listrik jadi putih bersih. Pada saat ini, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan mendengarkan kesaksian pembawaan instrumental biola yang akan disampaikan oleh adik Leandra Taro. Halo, Bapak Ibu sekalian, aku Taro akan memberikan persembahan pujian dengan lagu berjudul God Will Make a Way, atau dalam bahasa Indonesia, Dia Buka Jalan. Lagu ini menceritakan tentang bagaimana hidup kita jika dalam situasi kesulitan, Tuhan itu tetap memberi kita jalan dengan secara ajaib. Jadi Bapak Ibu sekalian, jangan khawatir, karena Tuhan selalu memberikan jalan. Tuhan memberkati.
Sungguh suatu permainan musik yang begitu indah, mengingatkan kita bahwa Tuhan selalu buka jalan. Jadi kata adik Taro, jangan khawatir ya, tetap kita bersandar pada Tuhan. Oke, saat ini kita akan mendengar firman Tuhan. Pada hari ini bertemakan Haleluya sepanjang hidupku yang akan disampaikan oleh Pendeta Dani Christopher dan diterjemahkan oleh Diakon Johnny Hugh. Mari kita berdoa. 我们大家同心祷告。 Ya Tuhan, saat ini kami hendak mendengarkan firman Tuhan. 主啊，现在我们要聆听你的话语， Tuhan tolong supaya kami mengerti. 帮助我们，使我们能够明白； Tuhan tolong supaya hidup kami diubahkan. 帮助我们，使我们的生命能够被改变。 Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉主耶稣基督的名祷告， Amin. 阿门。 Selamat pagi jemaat sekalian. 弟兄姐妹们，早上好。 Hari ini temanya itu adalah Haleluya sepanjang hidupku. 今天的主题是一生哈利路亚。 Kita akan belajar dari satu bagian Alkitab yaitu Mazmur 135. 我们来一起从诗篇135篇，我们来学习。 Saya akan bacakan dari ayat 1 sampai 4. 我要读第1节到第4节。 Mazmur 135 ayat 1 sampai 4. 诗篇135篇第1节到第4节。 Demikian firman Tuhan, Haleluya, pujilah nama Tuhan, pujilah hai hamba-hamba Tuhan, hai orang-orang yang melayani di rumah Tuhan, di pelataran rumah Allah kita. Pujilah Tuhan sebab Tuhan itu baik, bermazmurlah bagi namanya sebab nama itu indah. Sebab Tuhan telah memilih Yakub bagi dirinya, Israel menjadi milik kesayangannya. 你们要赞美耶和华，你们要赞美耶和华的名。耶和华的仆人站在耶和华殿中，站在我们神殿院中的，你们要赞美他。你们要赞美耶和华，耶和华本为善，要歌颂他的名，因为这是美好的。耶和华拣选雅各归自己。 拣选以色列特作自己的子民。 Jemaat sekalian, salah satu kebiasaan orang Indonesia yang lucu atau unik itu adalah latah. 我们印尼人有一种很特别的习惯，就是口语脱口而出， Ya, bahasa Mandarinnya susah gitu ya. Bahasa Indonesianya latah. 就是拉达。 Ada yang tahu latah itu apa? 拉达是什么？ Ada yang suka latah? 有人很喜欢拉达吗？ Latah itu kayak omongan kata-kata yang tanpa sadar itu bisa diucapkan. 它就是这样脱口而出的口语。 Jadi biasanya kalau kaget itu ngomong. 我们吃惊的时候，我们就脱口而出。 Atau kadang-kadang itu dianggap sesuatu yang diulang-ulang gitu. Sebenarnya tanpa benar-benar ada maksudnya. 它没有特别的意思，它只是重复。 Contoh latah apa misalnya? 它的例子是什么呢？ Yang pengalaman. 有经验的， Yang saya tahu ya misalnya, copot. Itu biasanya 哎 latah. 掉了， Saya nggak tahu Mandarinnya ada atau enggak ya. 哎 copot。 Itu unik di Indonesia gitu. Terus- Copot. Gitu. 在印尼是很特别的， Apapun itu kalau bisa kaget, copot. Gitu. 它很吃惊，它就是 copot。 Apalagi? 还有什么呢？ Ada nggak? Ada macam-macam gitu ya. Ada yang agak baik dikit, astaga, gitu, 像 masih oke lah. astaga， Nah itu kan latah ya. 它就是这样的拉达， Tapi ada juga latah rohani. 但是也有属灵的拉达。 Misalnya apa? 比如说 Latah rohani. 属灵的拉达， OMG. 我的天哪、 Ya, oh my God. 我的 gitu. 天哪、 Jadi kalau misalnya ada sesuatu, oh my God. 有 Gitu. 什么事发生 ？Oh my God， Ada yang OMG. 或者是 OMG， Atau ya Tuhan gitu ya bahasa Maksudnya- Indonesianya. 主啊， Itu pun hal yang meskipun bukan karena kaget, tapi itu sering kita ucapkan. 他虽然没有在吃惊的情况下，但是我们会重复而说， Dikit-dikit OMG, dikit-dikit oh my God. 一点点 OMG，一点点我的天哪、 Nah tanpa kita benar-benar sadar, kenapa kita ngomong seperti itu? 其实我们不醒悟到我们就在说什么。
Nah, salah satu yang lain juga yang kita mungkin sebagai orang Kristen sering katakan adalah haleluya. 其中一个就是我们基督徒时常说的，就是哈利路亚。 Kita nyanyi tadi seru 刚 haleluya. 才我们唱的一首歌就是唱哈利路亚。 Kita doa kadang-kadang muncul 我 haleluya, 们祷告的 amin. 时候，有时也是说哈利路亚，阿门。 Nah, bagaimana caranya supaya haleluya itu enggak cuman latah rohani, tapi memang benar-benar kita ngerti. 要怎样呢？使我们这个哈利路亚不成为属灵的拉大，而是我们真正的明白。 Nah, hari ini kita mau belajar dari Mazmur 135. 今天我们就要从诗篇135篇来学习。 Kita mau tahu artinya apa, 我们要知道它的意义是什么， siapa yang mesti katakan itu, 谁要说这句话。 dan yang paling penting kenapa kita katakan itu. 最重要的是为什么我们说。 Kita mulai satu-satu ya. 我们来看， Yang pertama, apa arti haleluya? 第一是哈利路亚有什么含义？ Tadi liturgi sudah kasih tahu itunya, spill-nya sedikit mengenai artinya. 刚才主里已经有稍微提一点。 Oke, jadi sebenarnya itu dari dua kata halelu dan ya. 其实是从哈利路和亚所组成的。 Dan halelu sebenarnya itu ajakan memuji, makanya terjemahannya itu pujilah. 哈利路它的意思是我们要来赞美。 Makanya waktu kita lihat Mazmur 135 ayat 1 sampai 2 itu sebenarnya kata halelu itu berkali-kali muncul. 所以在135篇第1到第2节，这个哈利路一直重复出现。 Jadi yang bagian pertama itu haleluya, itu bahasa Indonesianya. Kemudian setelah itu pujilah, itu halelu. Halelu nama Tuhan, halelu hai hamba-hamba Tuhan, haleluya. 就是哈利路上帝的名，哈利路上帝的仆人，哈利路上帝的名。 Jadi ini sering diucapkan. 所以时常被提起。 Jadi kembali lagi tadi, halelu dari kata halel itu adalah sebenarnya tindakan memuji. 哈利路就是这个赞美的行动。 Yah itu singkatan dari Yahweh gitu. Itu adalah Allah Israel, nama Allah Israel. 亚是从亚辉的速写，就是以色列的上帝。 Jadi itu sebenarnya dua kata. 其实是2个词， Haleluya. 哈利路亚。 Tapi kemudian di dalam bahasa Indonesia digabung jadi satu. 但是在印尼语它就被合在一起。 Jadi haleluya artinya pujilah Tuhan. 所以哈利路亚意思是要赞美上帝。 Jadi ini sebenarnya adalah ajakan kepada umat untuk yuk kita memuji Tuhan. 其实它的意思是对信徒们指的主的子民来，我们一起来赞美上帝。 Jadi sama seperti kalau ibadah itu namanya panggilan beribadah. 好像在我们的崇拜有这个崇拜的呼召， Yuk sama-sama kita memuji Tuhan. 来吧，我们大家一起来赞美上帝。 Jadi itu arti sebenarnya dari haleluya. 这就是哈利路亚的原来的意义， Ini adalah ajakan kepada umat. 就是对信徒们的邀请。 Jadi sebenarnya aslinya itu bukan kita ngomong langsung ke Tuhan. 所以其实它的原意不是我们直接对上帝说话。 Jadi bukan oh Tuhan engkau maha terpuji haleluya, bukan 哦， itu. 不是主啊，你是配的称颂的哈利路亚，不是， Haleluya itu kepada umat. 而是对信徒们。 Mari kita memuji Tuhan. 来，我们一起来赞美上帝。 Makanya kayak lagu tadi seru haleluya puji Dia. 所以刚才我们唱的诗，我们大家一起来赞美上 Jadi 帝。 itu panggilan kepada umat untuk memuji Dia, bukan kita seru haleluya pujimu, enggak gitu. 向上帝的子民呼召他们一起来赞美上帝，不是上帝赞美你。 Jadi itu awalnya yang sebenarnya itu adalah ajakan. 所以起初是一个邀请， Nah, memang kemudian dalam perkembangannya juga kadang-kadang kita pakai untuk langsung kepada Tuhan. 但是在发展的过程中，我们开始直接向上帝说话， Boleh nggak? 可以吗？ Ya boleh-boleh aja. 也
呀，可以啦。 Ya, jadi nggak masalah juga. Kadang-kadang kita doa dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. 所以在我们祷告中，我们时常也有说，主耶稣，哈利路亚，阿门。 Anggap aja itu memang katakanlah ekspresi dari kita memuji Tuhan. 这是我们赞美上帝的一个表达。 Ya, meskipun asalnya itu ada sebenarnya ajakan. 所以虽然原来的意思是一个呼召邀请， Nah, yang paling penting di sini adalah bukan sekedar saya ngomongnya berapa kali. 但是这主要的是我们几次来说这句话。 Karena sebenarnya haleluya bukan sekedar masalah mengucapkan. 因为哈利路亚不只是单单我们说， Oh, pokoknya hari ini saya harus ngomong 5 kali haleluya baru afdol. 我今天要最少要说5次哈利路亚，我才放心。 Dan itu juga bukan masalah kayak bukan mantra ya, mantra. 也不是一种好像咒语， Kayaknya harus ngomong haleluya 5 kali supaya Tuhan berkati. Enggak juga. 你一定要说5次哈利路亚，上帝才会赐福祝福你，也不是这样。 Dan juga sebenarnya jangan sampai jadi latah rohani. Semua orang ngomong haleluya, saya mesti ngomong haleluya juga. 也不要成为我们的属灵的拉大，人家说什么我们也跟着说。 Yang paling utama itu adalah sebenarnya sikap hati. 最主要的是我们的心态， Yang kemudian diekspresikan dalam bentuk ucapan. 由我们的口语来表达出来。 Ya, jadi itu penting. Memang sungguh-sungguh benar serius gitu dari dalam hati saya mau menyatakan pujian saya kepada Tuhan. 我真的从心底深处认真的要赞美上帝， Ya, jadi bukan masalah saya harus berapa kali ngomong haleluya dalam sehari. 不是我们要几次一天要说哈利路亚， Jadi itu yang paling penting. 这是最重要的。 Ya, haleluya itu adalah ajakan untuk umat memuji Tuhan 哈利路亚是邀请信徒们来赞美上 dan 帝， memang harus dari dalam hati. 应该是从我们心底发出的， Nggak boleh asal ngomong. 不可以随便说。 Kita aja kalau sesama manusia gitu ya, ada orang asal ngomong kita nggak suka loh. 我们也对别人他只是随口说说，我们也不喜欢。 Misalnya ada suami istri atau pasangan yang sedang jatuh cinta. 好像是夫妻间或者是一对恋人， Misalnya si satu misalnya cowoknya bilang I love you gitu ya, wo aini gitu 男的 misalnya. 说我爱你 Biasanya kita senang kan, yang dengar itu senang gitu. 听的心里很欢喜。 Apalagi dia wo aininya itu dia kasih hadiah. 尤其是当他说我爱你，他送礼物， Oh seneng gitu ya. 很欢喜快乐。 Tapi kalau misalnya ditanya gitu, kamu sayang saya enggak? 但是当问他你喜欢我吗？ Kemudian dia jawabnya sambil misalnya WA, gitu misalnya gitu ya. 但是他回答的时候一直玩一边玩手机， Kamu sayang saya enggak? 你爱我吗？ Sambil sayang. 我爱你。 Kita terima enggak? 我们会接受吗？ Perang dunia itu 会世界大战哦， pasti enggak mau. 一定不要的。 Itu berarti enggak serius. 他一定不认真， Mana bisa sambil WA sambil ya sayang, dan sebagainya. 他一边 VR 一边答复我们的问题， Nah itu berarti asal ngomong, 所以他是随口说罢了， bukan dari hati. 不是由衷而出。 Sama juga kita dengan Tuhan. 我们和上帝的关系也是一样， Ya jangan asal ngomong, tapi harus dari hati. 不是随随便便的说，而是要从心底发出。 Itu yang pertama. 这是第一。 Yang kedua, 第二呢， siapa yang mesti memuji Tuhan? 谁应该赞美上帝？ Kalau kita lihat ini ditujukan diajak itu ada beberapa kelompok orang. 有几个主，这个我们刚才念的。 Jadi misalnya di ayat 2, pujilah hai hamba-hamba Tuhan. 第二节，神的仆人们，你们要赞美上帝。 Ayat 2-nya juga hai orang-orang yang melayani di rumah Tuhan. 你们在神殿院中侍奉上帝的人， Nanti kalau misalnya sampai ke ayat 19 itu katakan hai kaum Israel. 到了第19节，他就是说以色列家、 Kemudian hai kaum Harun, 亚伦家、 hai kaum Lewi. 利未家， Baru terakhir hai orang-orang yang takut akan Tuhan. 最后是你们敬畏上帝的人。 Jadi kalau ditanya siapa yang mesti muji 所 Tuhan? 以谁必须赞美上帝？ Satu, semuanya. 第一，当然是我们每个人了。
Dari kecil sampai besar, semuanya itu dipanggil, diajak untuk memuji 从 Tuhan. 小到成年，我们都被邀请来赞美上帝。 Jadi kita ke gereja, misalnya pas ibadah, bukan cuman yang penting saya dapat apa dari Tuhan. 所以，当我们来教会崇拜的时候，不是我们要上帝给我们什么。 Persembahan pujiannya bagus ya, saya senang. 哦，这个诗班唱得很好，我很欢喜。 Khotbahnya bagus ya, saya senang. 这讲道很好，我很喜欢。 Doanya bagus ya, saya senang. 他的祷告中我的心。 Kita beribadah, kita dipanggil untuk memuji Tuhan. 我们来敬拜是要来赞美上帝。 Makanya ada yang bilang bahwa ibadah itu audiensnya atau katakanlah yang mendengar, yang penontonnya tanda kutip itu sebenarnya cuma satu, Tuhan. 所以有人说啊，在敬拜的时候，他的观众其实只有一个，就是上帝。 Jadi bukan kita yang menonton, 不是我们来看， sebenarnya Tuhan yang melihat kita. 其实是上帝看我们。 Makanya kita semua harus muji Tuhan. 所以我们每个人都必须赞美上帝。 Gak cuman itu, di sini juga ngomongin soal orang-orang yang secara spesifik, para pelayan. 在这里有提到特别的人，就是那些侍奉上帝的人， Makanya dibilang, hai orang-orang yang melayani di rumah Tuhan. 就 Itu yang 是 di 那 ayat 些 2. 在神殿院中侍奉上帝的人， Atau hai kaum Lewi. 或者是利未人。 Kaum Lewi adalah orang-orang yang memang suku yang dikhususkan untuk melayani Tuhan. 利未是一个上帝拣选的特别支派来侍奉上 Jadi 帝。 zaman dulu mereka kerjaannya nyanyi, potong korban, dan sebagainya. 他们是在祭屋，他们献诗。 Ini berarti kalau kita sekarang, semua kita yang dapat tugas pelayanan juga harus punya hati untuk memuji Tuhan. 所以现今的时候，我们这些圣工人员，我们也有一颗赞美上帝的心。 Ya, liturgis, pemusik, singer, 不论是主理、司琴、歌手、 penyambut, 招待的 dan sebagainya. 等等。 Mungkin ada yang bilang, kan memang sudah dari sononya mereka pasti puji Tuhan. 我们会说呀，自古以前他们就是赞美上帝喽。 Belum tentu. 不一定了。 Ada yang tahu nggak tugas pelayanan yang paling susah dalam ibadah ini untuk bisa fokus sambil puji Tuhan itu tugas apa? 有人知道吗？有什么任务在敬拜里，我们要专心来敬拜上帝，是什么任务？ Tugas jadi apa? Apa? 成为什么？在教会的侍奉里， Multimedia. 就是音响设备。 Multimedia salah dikit semuanya noleh. 音响设备有错一点，我们就看它了。 Suaranya kecil dikit kita noleh. 它的声音小一点，我们就跟着它； Suara kekencangan kita noleh. 或者是太大的音响，我们就跟着它。 Pokoknya kayaknya semua yang di sini kalau salah itu salahnya multimedia. 所以在这一切事上有什么发生错误，都是音响设 Jadi 备。 bayangkan gimana mereka bisa benar-benar ibadah gitu. Tegang gitu. 所以我们能够想象到他们如何能够专心敬拜主， Gak gampang. 他们非常的紧张，不容易。 Pelayanan sambil punya hati mau beribadah. 他要侍奉，他也要敬拜神。 Jadi ini adalah panggilan gak cuman kita tetapi juga tim, termasuk tim multimedia harus punya hati memuji Tuhan. 所以这个呼召不是对每个人，也是对音响设备的成员们，他们有一个赞美上帝的心。 Nah yang tadi juga hai kaum Harun pujilah Tuhan. 也有提起亚伦家，你们要赞美耶和华。 Kaum Harun itu maksudnya adalah keturunan Harun itu di dalam di bangsa Israel itu merekalah yang nantinya menjadi imam. 亚伦家他们世世代代就是成为祭司， Jadi itu maksudnya kalau sekarang ya hamba Tuhan. 现在就是神仆。 Mungkin ada yang tanya, emang hamba Tuhan bisa nggak muji Tuhan? 神仆有可能吗？他不赞美上帝？ Bisa aja. 有可能。 Misalnya 比如 nanti mau khotbah, 他要担任讲道， tapi belum selesai nih khotbahnya. 但是他的讲道还没有完， Jadi Kami masih uji. kepikiran gitu nanti mau ngomong apa. 他一直是想要讲什么。 Jadi bukannya benar-benar saya datang untuk ibadah, malah cuma kepikiran terus. 所
所以他不是要来敬拜主，而是一直想一直想， Jadi itu bisa 也有这个 terjadi. 可能。 Ya, jadi kita semua dipanggil untuk memuji Tuhan. 所以我们每一个人都被邀请、被呼召来赞美上帝。 Oke, sekarang yang paling penting. Kenapa? 现在最主要的、最重要的是为什么？ Paling tidak kalau kita lihat di Mazmur 135 ayat 3 sampai 4 ada 3 kali dikasih alasan. 起码在135篇第3节到4节有3个理由， Yang pertama, sebab Tuhan itu baik. 因为耶和华本为善， Yang kedua, sebab nama itu indah. 因为他的名是美好的。 Yang ketiga, sebab Tuhan telah memilih Yakub bagi dirinya, Israel menjadi milik kesayangannya. 耶和华已经拣选雅各归自己，拣选以色列特作自己的子民。 Oke, kita bahas satu-satu. 我们来分析， Satu hal yang sering dikatakan dalam Alkitab adalah bahwa Tuhan kita itu Tuhan yang baik. 在圣经反复提起的，就是我们的上帝是善的， Baik itu berarti melakukan memang apa yang seharusnya. 他做他所应当做的。 Dan yang penting di sini adalah ketika Alkitab berbicara mengenai kebaikan Tuhan, 当圣经提起上帝是善的， itu selalu kebaikan Tuhan yang nyata, 他这个善是实际的， yang dialami. 被子民所经验的， Jadi bukan hanya teori atau abstrak gitu. 不是理论或者是抽象的， Benar-benar nyata, 真正实实在在的 benar-benar dialami. 被所经历的。 Nah, karena itu dialami makanya bisa memuji Tuhan. 因为被真正的经历到，所以他能够赞美上帝， Atau kalau bisa dibalik, 或者是反过来说， nggak akan ada haleluya kalau tidak ada kebaikan Tuhan. 没有哈利路亚，如果没有上帝的善， Makanya kita mungkin susah haleluya karena kita mungkin tidak mengalami kebaikan Tuhan. 所以我们很难说哈利路亚，因为没有真正的经历到上帝的善。 Kadang-kadang kita merasa begitu ya. 我们有时也会觉得这样， Kenapa sih disuruh haleluya, haleluya? 为什么我要说哈利路亚，哈利路亚？ Emang Tuhan nggak tahu hidup saya susah apa? 上帝不知道吗？我的生活是很苦 Udah 的， pusing gitu. 我 Pusing. Ya. 我头脑很昏啊。 Waktu saya masalah Tuhan ada di mana? 当我遇见困难的时候，上帝在哪里？ Jadi semua itu menyebabkan ngapain saya harus haleluya? 凭什么我要说哈利路亚？ Nah, kalau kita menerima bahwa Tuhan memang baik dan kebaikannya itu real, 假如我们能够接受上帝本为善和他的善是实实在在的， maka ada 2 kemungkinan kenapa kita merasa Tuhan gak baik. 有2个可能性，我们为什么觉得上帝不是很好的？ Satu, mungkin Tuhan itu sebenarnya baik tapi kitanya nggak ngeh. 第一个可能就是上帝是本为善，但是我们没有醒悟到， Nggak sadar Tuhan itu udah baik. 我们没有觉悟到上帝的本为善。 Jadi mungkin kita cuman mikirnya yang jelek-jeleknya dalam hidup kita, tapi kita nggak sadar ada loh yang namanya baik-baiknya dari Tuhan. 我们只有想到我们的生活的苦，我们没有接受到上帝给我们很多的好处。 Makanya ada satu lagu judulnya Hitung Berkat. 所以有一首诗叫做你要点数你的恩典， Ya, hitung berkat satu persatu. 你要数每一个你的恩典。 Maka bagian belakangnya dibilang kau niscaya akan kagum olehnya. 最后一句话就是你会惊叹。 Kalau misalnya kita merasa Tuhan gak pernah baik, 可是我们觉得上帝不是好的， yang kita ingat cuma yang pahit-pahit, 我们就想到我们的苦度。 coba hitung berkat Tuhan. 你要数算上帝的恩典。 Ada nggak Tuhan pernah bantu kita? Pernah nggak kita sadar, iya ya ini Tuhan bantu loh. 我们有没有想过，上帝帮助我？
kok tadinya kayaknya ini saya susah, tapi kok kebetulan ada teman yang bantu juga. 我遇到困难，恰巧我的朋友来帮我。 waktu saya sedih, kok ada teman yang datang menghibur. 当我正在伤心的时候，我的朋友来安慰我。 Saya lagi kesulitan keuangan, kok tiba-tiba kebetulan ada yang bantu. 我的经济很紧，有朋友来帮忙。 Jadi coba telusuri, 我们来一个一个来看， karena jangan-jangan bukannya Tuhan nggak baik, tapi kitanya nggak ngeh. 有可能不是上帝不好，而是我们没有醒悟到， Itu kemungkinan pertama. 这是第一个可能性。 Kemungkinan kedua adalah ya jangan-jangan memang kita belum mengalami kebaikan Tuhan. 第二个可能性就是可能我们还没有经历到上帝的善。 Kita ke gereja karena keluarga ke gereja. 我们来到教会，因为我们的家人来教会， Jadi karena udah kebiasaan KTP-nya Kristen ya sudah saya beribadah. 因为是习惯性的，我们就来崇拜。 Tapi belum benar-benar ngalamin但是- Tuhan dalam hidup. 但是没有真正的经历到上帝的善， Kalau kita belum mengalami, 也就是我们还没有经历过， maka kita harus datang pada Tuhan. 那我们应该来到上帝的面前， Minta Tuhan menyatakan dirinya dalam hidup kita. 请求上帝在我们的生命中显示他自己， Supaya kita benar-benar ngalamin kebaikan 好 Tuhan. 让我们能够经历到上帝的好， Dan nantinya karena itulah kita bisa berkata haleluya. 然后我们能够说哈利路亚。 Itu yang baik Tuhan karena Tuhan baik. 这是因为上帝本为善。 Nah yang kedua alasan yang diberikan adalah, ini agak bingung nih, nama Tuhan indah. 第二个理由我们比较不懂，因为他说上帝的名是美好的， Ini maksudnya apa? 他的意思是什么呢？ Baik kan kita bisa ya, Tuhan baik iyalah bisa dimengerti. 上帝好，上帝本为善，我们还能够理解。 Tuhan itu indah apaan sih? 上帝的名是美好的，什么意思呢？ Sebenarnya dua kata ini, baik dan indah, itu cukup sering digabung, ya sering bareng-bareng mereka. 其实这个善和美好这两个词，平时都被联合在一起。 Misalnya di Mazmur 133, 好像在诗篇133 ini 篇， kita pasti ingat, sungguh alangkah baiknya dan indahnya. 何等的善，何等的美。 Ya, jadi itu ngomong soal bila saudara seiman itu bersatu, bersekutu bersama. 他是说弟兄和睦同济， Jadi sungguh alangkah baiknya, memang seharusnya, 是何等的善，理所当然的。 dan alangkah indahnya, oh itu sesuatu yang menakjubkan. 何等的美是一个我们发出惊叹。 Nah itu juga sama ketika kita berbicara mengenai Tuhan dan kebaikannya. 当我们提起上帝的善、上帝的美，也是一样。 Jadi respons kita nggak cuma respons, oh iya ngerti, 我们的回应不是我明白了， tapi juga respons secara emosi. 但是我们情感上的回应。 Kita nggak cuma bilang, oh ya Tuhan melakukan kebaikan. 我们不只是单单说上帝他做了很好的事， Respons lain, Tuhan keren ya, 我们的回应是上帝了不起， Tuhan hebat ya, 上帝很棒， Tuhan luar biasa ya. 上帝非常非常的了不起。 Jadi perasaan kagum, 所以有一个敬佩， itu ekspresi emosi. 这是我们情感上的表达。 Makanya dikatakan Tuhan baik, nama Tuhan indah. 所以他说上帝本为善，上帝的名是美好的， Karena mengagumi apa yang Tuhan lakukan. 因为我们很惊叹上帝的作为。 Nah yang ketiga, 第三， itu kalau dikatakan di sini adalah karena Tuhan memilih dan menyelamatkan umatnya. 因为上帝拣选他拯救他的子民。 Bagi kita saat ini berarti di dalam Kristuslah kita dipilih dan 在 diselamatkan. 现今，我们是在基督里，我们被拣选，我们被救赎。 Mungkin ada yang bilang, aduh dari dulu sampai sekarang kok ngomonginnya selamat, selamat, selamat mulu, bosen. 有人可能说：“哎呀，我很厌烦，一直从以前到现在就是被拯救，被拯救。”
Tapi itulah esensi dari iman Kristen. 但是这就是基督教的精华。 Kita selalu harus balik lagi ke apa yang Kristus lakukan. 我们要回到主耶稣所做的一切事。 Kemarin waktu di Persekutuan Pemuda, saya khotbah di sana, kita ngomongin salah satunya tentang kerja. 昨天在少年团契，我有讲到提起关于工作。 Kerja, kemudian salah satu yang biasanya jadi komplain adalah di tempat kerja itu toksik katanya. 最多的诉苦就是在我们的工作场所有很多苦毒的事， Toksik itu beracun gitu ya. 就是有毒， Jadi sebenarnya nggak bagus di situ. 它的环境不好， Kita bilang lingkungan kerjanya toksik. 它的工作环境有毒， Kita bilang 有毒性， bosnya toksik. 它的上司有毒性。 Tiap kali diomelin bos pasti darah tinggi. 每一次我被上司骂我就是很生气。 Harus minum obat amlodipin, obat darah tinggi. Ya. 我的血压上升，我就要吃药。 Kemudian teman sekerja juga toksik. 我的同事也是有毒性， Relasi saya juga toksik. 我的关系他们关系有毒性， Bahkan kadang-kadang kita berkata, oh di keluarga juga toksik. 甚至在家里也有毒性。 Intinya kita berkata semuanya itu toksik. 就说每一件事都有毒性， Gak bagus buat kesehatan saya. 对我的健康不好。 Jadi sebisa mungkin dihindari. 最好呢能够避开它， Ya itu kan kita gitu. 就是我们 Kita caranya kalau ada yang toksik jauh-jauh. 如果有毒性的东西，我们要远离它。 Tapi kalau dipikir-pikir ya, 但是如果回想， Tuhan Yesus kan awalnya kan di sorga. 主耶稣他起初在天堂， Itu baik-baik aja semuanya. 一切都是很美好的。 Tapi waktu Tuhan Yesus turun ke dunia, 但是当主耶稣来到这个世界， kan ini dunia yang toksik. 这个世界是毒性的， Terus datangin kita, 他来救我们。 kan yang toksik itu kita. 有毒性的是我们了， Isinya dosa doang. 我们的里面都是有毒的。 Kok mau ya? 为什么主愿意呢？ Tuhan mau datang ke dunia yang toksik ini, ketemu dengan kita yang toksik ini. 主耶稣甘愿来到这个毒性的世上来寻找我们这些有毒的人， Itu inisiatif Tuhan. 这是上帝的他自己自动来。 Jadi bukannya oh, kamu toksik pergi jauh-jauh. 他没有说，哎，你有毒性，我不要来就近你。 Tuhan justru datang loh. 但是主他反而来到这里， Justru selamatin kita loh. 他反而来拯救我们。 Justru yang toksik dalam diri kita itu dibersihkan. 我们在里面的毒性，它绝尽。 Maka ini menjadi alasan kenapa kita harus memuji Tuhan. 所以这就是我们为什么要赞美上帝的理由。 Jadi tiga ini kalau kita lihat di Mazmur itu sangat kuat sekali ditekankan. 所以在诗篇135篇，这些事都是非常强调的。 Tuhan itu baik. 上帝是本为善， Kebaikan Tuhan itu luar biasa, sangat mengagumkan. 他非常使我们惊叹，非常的了不起。 Dan Tuhan berinisiatif memilih, menyelamatkan, memelihara umatnya. 他选择来拣选我们，来拯救他的子民。 Nah, kita udah belajar nih. 我们已经学习了， Sekarang paling tidak ada dua hal yang bisa kita renungkan. 最少有2件事我们能够来思想。 Bagaimana supaya kita bisa tetap punya hati memuji Tuhan atau haleluya sepanjang hidup. 我们怎样呢？我们一生有一颗赞美上帝的心。 Nah, kita perlu pertama renungkan, selama ini waktu saya nyanyi haleluya atau mengucapkan haleluya, itu beneran sikap hati atau cuma latah rohani? 我们就应该反省，我们这些年来我们唱哈利路亚的时候，是从心里而出，还是属灵的拉达？ Kalau ternyata masih latah rohani ya kita harus bertobat. 如果是属灵脱口而出的话，我们就要改过。
Oke, itu yang pertama. Yang kedua, 那是第二点呢， kita benar-benar sudah ngalamin nggak kebaikan Tuhan? 我们是否已经真正的经验到上帝的美善呢？ Karena hanya waktu kita ngalamin lah kita bisa benar-benar berkata haleluya. 因为只有我们真正的经验到上帝的美善，我们才能说哈利路亚。 Karena kalau misalnya enggak, ya berarti mungkin kebaikan Tuhan itu hanya kata orang. 假如没有的话，哈利路亚只是别人说的， Bukan benar-benar kita ngalamin sendiri. 不是我们自身经验的。 Kalau misalnya belum, 如果没有的话， minta sama Tuhan. 我们来求上帝， Sehingga kita bisa ngalamin real benar-benar nyata kebaikan Tuhan. 好让我们能够实实在在的经历到上帝的美善。 Dan dengan demikian kita bisa benar-benar berkata haleluya. 如果这样的话，我们才能够真正的说哈利路亚，赞美主。阿门。 Mari kita berdoa. 我们祷告。 Ya Tuhan, ampuni kami kalau kami sering mengucapkan haleluya tanpa makna. 主啊，如果我们时常说哈利路亚，但是我们不明白它的意义，求你赦免我们， Tolong kami untuk sungguh-sungguh memiliki sikap hati yang benar. 帮助我们有一个正确的心态， Tolong kami juga untuk sungguh-sungguh mengalami kebaikan Tuhan. 我们也真正的经历到上帝的美善， Sehingga ucapan pujian kami benar-benar dari dalam hati. 这样的话，我们的赞美上帝的话是从心底发出的。 Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉主耶稣基督的名祷告， Amin. 阿门。 Kita sudah mendengarkan firman-Nya, biarkan kita diberkati melalui firman Tuhan. Kita akan meresponi firman Tuhan yang sudah kita dengar dengan menyanyikan lagu sekolah minggu, haleluya, haleluya, puji Tuhan. Nah ini kita akan nyanyikan 4 kali, mohon perhatian buat jemaat. Jadi untuk yang pertama kita akan nyanyi secara bersama. Yang kedua, kata haleluya dinyanyikan oleh yang pria, puji Tuhan dinyanyikan oleh yang wanita. Kemudian interlude, kemudian ketiga dibalik wanita yang haleluya, pria yang puji Tuhan. Keempat dinyanyikan dalam bahasa Mandarin. Ya, jadi yang pertama bahasa Indonesia bersama, kedua Indonesia juga tapi laki-laki disambut oleh perempuan, yang ketiga perempuan disambut oleh laki-laki, yang terakhir dalam bahasa Mandarin. Oke, kita menyanyikan lagu haleluya. Haleluya, 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 puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji. Pria dulu. Haleluya, 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 haleluya. Wanita. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Oke, interlude. Wanita terlebih dahulu. Puji Tuhan.
Tuhan, puji Tuhan. Haleluya, 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 kami Sang Juru. Haleluya, 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 kami Sang Juru. Kami Sang Juru, haleluya, kami Sang Juru, haleluya, kami Sang Juru, haleluya, kami Sang Juru. Jemaat sekalian, kita akan mengikrarkan iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita masuk dalam doa syafaat. Sekali lagi kami bersyukur kepadamu ya Tuhan karena kebaikan Tuhan yang nyata dalam hidup kami. Karena itu kami mau datang kepadamu, mau menyatakan isi hati kami. Kiranya Tuhan dengan segala kebaikannya berkenan menjawab. Kami mau menyerahkan untuk diri kami sendiri dalam tangan Tuhan. Ketika kami baik di dalam pekerjaan maupun dalam keluarga, dalam relasi, dan bahkan di dalam pertumbuhan iman kami. Kiranya Allah terus-menerus menyatakan kebaikannya, membantu kami di dalam pekerjaan kami, membantu kami jikalau kami ada masalah dalam relasi kami, membantu kami jikalau kami bergumul di dalam iman dan dosa. Ya Tuhan, kiranya Allah berkenan bermurah hati menolong kami, sehingga di dalam segala hal kami melihat ada Allah yang hadir, ada Allah yang baik, dan kebaikan Allah itu sungguh luar biasa. Tidak hanya untuk kami juga berdoa untuk keluarga kami. Mereka yang mungkin masih kecil, masih di sekolah minggu, mereka yang sudah beranjak remaja dan pemuda, mereka yang sekolah atau mungkin sudah kuliah, bahkan mereka yang sudah bekerja. Kami juga berdoa juga mungkin untuk orang tua kami yang sudah lanjut usia. Ya Tuhan, kami mohon di dalam segala hal kiranya mereka pun juga mengalami kebaikan Tuhan. Meskipun mereka masing-masing memiliki pergumulannya sendiri, meskipun mungkin sebagian mereka jauh dari kami, kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah mereka, menunjukkan kebaikan Tuhan kepada mereka, sehingga mereka tidak hanya baik dan berhasil di dalam hidup, tetapi iman mereka pun terus terpelihara. Kami juga mau berdoa tidak hanya untuk keluarga kami, tapi juga orang-orang yang kami kenal. Kami percaya tidak ada satupun yang kebetulan ketika ada orang-orang yang kami kenal yang belum percaya Tuhan, baik itu di pekerjaan, di lingkungan tempat kami tinggal, ataupun dimanapun. Ya Tuhan, biarlah kami menjadi kesaksian bagi mereka, sehingga mereka pun bisa melihat kebaikan Tuhan, dan mereka pun membuka hatinya untuk menerima kebaikan Tuhan itu. Kami juga mau menyerahkan bangsa kami ke dalam tangan Tuhan, dengan segala pergumulan yang ada. Ya Tuhan, kami mungkin secara manusia takut dengan arah ke depan, kondisi ekonomi, kondisi keamanan, tetapi sekali lagi kami memiliki Allah yang jauh di atas segalanya. Dan Allah yang kami sembah bukanlah Allah yang jahat, bukanlah Allah yang tidak peduli, tetapi Allah yang sangat peduli, Allah yang sangat baik. Karena itu ya Tuhan, kiranya Tuhan yang menyertai bangsa ini, Tuhan yang jaga, sehingga bangsa ini tetap terpelihara, baik rakyatnya maupun pemerintahnya. Ini doa kami ya Tuhan, kiranya Allah berkenan menjawab sesuai dengan hikmat dan kebaikan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Silakan duduk.
Kita akan memberikan persembahan. Persembahan dapat diberikan melalui QRIS atau dimasukkan ke kotak persembahan yang tersedia. Kita menyanyikan pujian dari KPPK nomor 351, Pakai Hidupku Ini. Jemaat dipersilakan berdiri. Pakai mulutku ini selamanya memuji, dan pakailah bibirku untuk beritakan firman-Mu. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur Bapa, Engkau sangat baik, kasih-Mu sangat ajaib bagi kehidupan kami. Engkau memelihara kami dan menyelamatkan kami ya Bapa. Dalam setiap situasi kondisi hidup kami, baik dalam kelegaan maupun kesesakan, sehat maupun kurang sehat, dalam keadaan kekurangan maupun kelimpahan, tangan-Mu tidak pernah jauh dari hidup kami. Engkau selalu melawat kami dan memelihara kami. Oleh sebab itu Bapa, kami datang pada hari ini membawa persembahan kami sebagai ucapan syukur. Kiranya Tuhan berkenan menerima persembahan kami, Engkau kuduskan dan sucikan agar dapat digunakan untuk pekerjaan-Mu di gereja kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Mohon selamat Jemaat sekalian, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. 父神的慈爱，主耶稣基督的平安，圣灵的感动和带领，常与你们同在，从今时直到永永远远。Kasih dari Allah Bapa, damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dan tuntunan Roh Kudus menyertai jemaat sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin.
Sebelum kita masuk ke warta, kita akan menyambut beberapa orang, ada yang baru, ada yang dulunya adalah jemaat di sini sedang berkunjung. Jadi bagi yang saya panggil silakan berdiri di tempat, nanti kita akan sambut. Yang pertama Saudara Riki, apakah ada? Silakan. Oke, selamat datang Pak Riki. Silakan duduk. Kemudian yang kedua Saudari Devi, adiknya Debi katanya. Oke, selamat datang. Kemudian saya dapat intel bilang ini jemaat lama, jadi Saudara Hong Hyang. Boleh berdiri bersama istri dan anak-anak. Silakan ya. Jadi nanti kalau misalnya mau ketemu ngobrol lagi boleh ya. Jadi Pak Hong Hyang, istrinya Ibu Suili, kemudian ada anaknya ada Stella sama Elvira, betul ya. Kemudian satu lagi juga jemaat lama Sewu, benar ya katanya. Oke. Ya, Oke, jadi selamat datang. Nanti kalau ada waktu setelah ibadah kita bisa ngobrol sama-sama. Bagi yang baru datang dan belum ada tempat ibadah, kami menyambut jemaat untuk bisa datang beribadah dengan kami. Ada 2 kebaktian di sini jam 7 pagi dan setengah 10 pagi. Oke, kita sekarang masuk ke warta. Ada satu mahasiswa yang pertama. Oh, saya lupa, harus ada penerjemah. Orang baru. Jadi saya baca dulu ya yang satunya. Jadi ada satu mahasiswa dari STT Amrat Agung, Saudara Heri yang akan menjalani praktek pelayanan akhir pekan mulai 19 Oktober ini nanti sampai ke 10 Mei. Jadi nanti akan berada di sini di weekend. Untuk Heri mungkin silakan berdiri. Mari kita sambut ya.在我们中间有来自大师明学院的学生叫 Ferry， 他呢将在今天到2026年5月10号在我们葛摩尼安教堂进行周末侍奉。 Oke. Kemudian warta yang kedua itu adalah tema khotbah minggu depan. Itu judulnya atau tema khotbahnya adalah Jika Bukan Tuhan, akan disampaikan oleh Chuan Tao Ella. Dan kemudian yang bisa menjadi pertanyaan refleksi kita adalah seberapa sering kita menyertakan Tuhan dalam setiap hal yang kita kerjakan. 下星期的主题是若不是上帝，由 Ella 传道讲言。 然后呢，让我们能够预备心，来我们思想这个问题。我们有多长会把上帝纳入到我们所做的每一件事中？ Oke, sekian warta, jemaat dipersilakan untuk bersaat teduh, ibadah selesai.